日生基督徒會堂會照門平安，教會為會照準備網絡上賜會服務。我哋需要準備乜嘢呢？請選擇賜會時間並按時參加。三夫作下來，將愛上心堂結帳。準備聖經及譜別，初章來聽，唔好面等，及撇樣發通，好好準備心參加聚會，積極參加崇拜發通。唱歌、祈禱愛參加，愛好好聽討。係照奉獻可以幫助信奉以後進教會，或者用銀行戶口匯款。參加網絡聚會到結束。家長們啊，愛帶領顧客新人參加主日學網絡聚會。主耶穌祝福大家，阿們。Selamat pagi Bapak Ibu yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus. 祝所有各位弟兄姊妹早安，我所親愛嘅弟兄姊妹們。Bersyukur kepada Tuhan hari ini keadaan makin membaik. 也是個相當感恩感謝上帝根本嘅情況要好一啲。Kita datang kepada Tuhan, mari kita mau beribadah, menyembah dan memuji Dia. 也是個來到上帝嘅腳前，上帝面前，是個對人來讚美及高舉榮耀嘅名。Kita akan mulai ibadah ini dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. 是個奉三位一體神，就係神父、神子、神靈嘅名，是個進入建造神客家化嘅聚會。Kita ambil saat teduh. 在上帝面前就係乜道？Pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan hasil buatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. 我們的幫助係財富依靠創造天地，慈愛人群，從來不從他創造的手離棄我們的主，願天父並耶穌基督的恩惠、平安、聖靈的感動，創造我們同在，直到永永遠遠。阿門。 Bapak Ibu, mari kita bersama-sama datang menyembah Tuhan dengan pujian, datang menyembah Raja yang mulia, KPPK nomor 19. 呀，將就係這個年來到上帝腳前，這個當然切下嚟開聲嚟歌記讚美嘅名，是個唱提示救贖嘅歌曲，就係在信聖教詩歌嘅詩歌本提示救贖。 Raja yang mulia, ku mau memuji
Mari kita berdoa. Xin các tôi nhìn chỉnh nhịp祷告。 Bapa yang baik yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. 天父安好嘅天父好，就讓我哋人奉耶穌基督所敬拜嘅呢位上帝。 Hari demi hari boleh kami lewati Tuhan. Chúa nhất có nhất ngày tôi nhìn anh kiểu kinh có. Dan pergumulan banyak hal kami hadapi. Xin chỉ là anh tôi cái chân chặt ngày tôi nhìn soi miền tuổi cái. Kami melihat pertolongan Tuhan kepada kami. Chúa ngày tôi nhìn siêu tông con đó như cái bông chủ tôi nhìn an thái. Kesehatan, kekuatan, dan penghiburan Tuhan senantiasa Ya, bố berikan. được ngày tôi nhìn cái kiên khang, ngày tôi nhìn cái lít liang, xin chỉ cái ôn vui na, chơi chong như gì rồi. Bahkan keadaan yang terbaik saat ini kami boleh melihat makin membaik kondisi kesehatan kami. Xin chỉ tôi kiến bây giờ bây giờ ngày tôi con đó na chơi súc sậy đi na ho, để cái gì chuyện này nhất có nhất à,就见cái họ. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Chúa chạy chỉ ngày tôi cảm謝cảm ơn hồng nhị. Dan yang terindah lagi Tuhan telah berikan nyawanya bagi kami. Ya Chúa siang tông truy các cái họ chúng họ, như thì kiến bản những cái sang miệng sự có bốn ngày tôi nhìn. Supaya setiap kami yang percaya kepadamu beroleh selamat. Siang ngày tôi mỗi buổi sáng sớm như là anh kêu tết cho cái tết kêu phải là kêu số. Tuhan juga ajarkan kepada kami, Chúa như là câu thọ ngày tôi mỗi dịp vì. kami bukan hanya menerima dari Engkau, Ngày tôi mẹ tan tan chẳng chẳng chung những cái tết lối những cái gì. tapi kami juga boleh belajar memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Ya ta ngày tôi nhìn là họ như là cái học xếp na, và chui họ cái hiền bốn song ti. Memberikan yang terbaik juga untuk sesama kami. Ya xin chỉ na và chui họ na, dan cái cung hiền bốn ngày tôi nhìn cái phiền miên phải là phi du muốn. Terima kasih ya Bapa. Thiên父ba chạy chỉ là cảm謝. Kami bersyukur hari ini kami boleh menyembah Engkau. Ya ngày tôi chạy chỉ cảm ơn kita trên han yu ki phơi lại kinh bài. Kami rindu Tuhan hadir di tengah-tengah Ngày kami. tôi xong tôi khen mong Chúa như lời tôi ngày trung kiên ba. Engkau makin menolong kami Tuhan. Chúa như nhất có nhất kiên các cái bông chủ ngày tôi nhìn. Dan kami boleh datang menyembah Engkau di rumah Tuhan, di gereja. Ya ngày tôi phi phép nhận được lời nhà ca chúng lấy nhà cao phơi lại kinh bài cho chị lại kinh bài. Walaupun kami menyembah Engkau di rumah, Xưa là ngày tôi nhìn thầy phụ phồn kinh phụ nhìn, Chúa chơi ca lý phải là ca trung kinh bài. tidak mengurangi keindahan dan kesenangan kami untuk menyembah Tại nên Engkau. bởi khét sáu bởi càng sáu dít dít ảo, ngày tôi nhìn cả sòng thì cho dít hà, xong tông ăn hỏi cao thùng. Mari Tuhan Engkau pimpin ibadah kami. Chúa tài đang bà ngày tôi nhìn kinh tâu xin cái chúng bài. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bây giờ phụng khẩu gia su miệng tôi nhìn cảm ơn cả tàu cao. Amin. Amin. Silakan duduk kembali Có Bapak bởi Ibu. chúng chỉ bằng vơn, ya, chơi ca chung ngày chẳng cho. Selanjutnya kita lihat firman Tuhan yang terambil di Mazmur 145 ayat 20 dan 21. Chả bao lâu sau nhìn chơi thu lấy cái kinh đốc xin sổ thu cái kinh bốn, Chúa chơi cái诗篇140篇20cái 20節兩節嘅經文。 Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus, untuk seterusnya dan selamanya. 詩篇145篇22節，上帝嘅話照樣講：耶和華保守一切愛他的人，卻有滅絕一切嘅惡人。我的口會說出讚美耶和華的話，會人凡有血氣的都永永遠遠稱頌他的聖名。阿門。 Bapak Ibu, saya mengajak kita kembali berdiri lagi. Chúng ta hãy chạy起來。 Kita akan mengakui iman kita. 這邊是個讀那個使徒聖經。 Pengakuan iman rasuli kita baca dahulu dalam bahasa Indonesia, kemudian dalam bahasa Mandarin atau bahasa Kek. Ya, cái xiên thu lấy cái gì bốn chép ha bốn chơi ca chung này như khỏi dùng hạ phá về dùng cái này. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. 使徒聖經嗬，見到聖經講所出嘅嗬，大家可以上來讀嗬。使徒聖經，我信上帝全能的父，創造天地的主。我信我主耶穌基督，上帝的獨生子，因聖靈的感染，由童貞女瑪利亞所生，在本丟彼拉多受下受難，被當於十字架。受死埋葬，降在陰間，第三日從死人中復活升天，坐在全能父上帝的右邊，將來必從那裏降臨審判法人及世人。我信聖靈，我信聖義公的教會，我信聖徒相通，我信罪孽赦免，我信身體復活，我信永生。阿門。 Silakan duduk kembali. 兄弟妹再次搶錯， Bapak Ibu yang kekasih, 各位主席兄弟妹， mungkin sebagian dari kita umur kita tidak muda lagi, 也可能撇嗬，同咧合法嘅也好，可能呢個多半數按提人記了， tetapi itu tidak mengurangi semangat kita. 但係唔會感受呢個人嘅力量嘅呢個人精神， Kita boleh berikan kepada Tuhan yang terbaik. 但係呢個能夠把最好獻俾上帝。 Umur boleh besar, tetapi semangat kita juga besar untuk Tuhan. 呀，但係雖然呢呢個人係歲數呢按高了按提，但係呢個人嘅精神就更加嘅高嘅提嚟獻俾上帝。 Kita mau nyanyikan pujian serahkan yang terbaik padanya, KPPK nomor 344. 呢個打開呢啲首詩呢就係344首，係聖教詩歌。 Serahkan
Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. 亲爱的弟兄姊妹平安 Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara semua? 你哋嘅消息有問題，弟兄姊妹好嗎？ Saya percaya bahwa setiap kita ada dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. 我相信自己每到上帝嘅保護， Dan saya juga yakin dimanapun Bapak Ibu Saudara saat ini, mari kita bawa hati yang sungguh-sungguh untuk menerima kebenaran firman Tuhan. 雖然你哋在到哪位處都好，自己帶上自己嘅心來敬拜主、敬拜日。 Mari sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. 自己嘛要聽上帝嘅話語嘅時候，自己再下頭嚟禱告。 Bapa kami yang di surga, 我哋嘅天父在天上， kami bersyukur buat hari ini. 我哋人多謝你今日嘅時間， Kesempatan Tuhan berikan kepada kami 你本來要一個好嘅機會， untuk kami datang beribadah. 我哋人要個時間來敬拜你。 Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. 今日時間我哋要坐聽你嘅話語。 Berbicaralah kepada setiap kami. 向我哋每講話， Dan tolong setiap kami untuk mengerti kebenaran-Mu. 幫助我哋每時都要了解明白你嘅話 Sehingga 語， kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. 使到我哋人可以實行出來喺我哋嘅生活中。 Dengar doa kami. 隨聽我哋人嘅禱 Dalam 告， nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. 奉靠主耶穌基督嘅名，我哋人禱告。 Amin. 阿門。 Baik, saya pernah menonton sebuah film drama Korea. 我一看到一條那個朝鮮嘅一個戲片， Di mana film ini mengisahkan perjuangan para dokter dalam menyelamatkan pasiennya. 樣辦關於到要個醫生，樣辦愛嚟幫助嘅病人。 Ada sebagian dokter yang melakukan profesinya itu untuk mencari keuntungan bagi diri mereka sendiri. 雖然有一部分做醫生嘅身份，佢兼到嚟樣辦嚟幫助人啊，佢對佢好有一個好嘅益處。 Di mana mereka mengutamakan pasien-pasien VIP atau orang-orang kaya. 特別佢哋愛看重有個有辦有錢嘅人啊，佢哋愛去家己查嘅病。 Tetapi ada sebagian dokter yang melakukan profesi mereka karena mengerti panggilan mereka sebagai dokter. 有一班一個醫生啊，佢知道佢嘅呼召，樣辦愛幫助你嘅病人啊，佢本心去做。 Yaitu melayani atau menyelamatkan pasien. 佢樣辦嚟服侍嚟幫助，使到你嘅病人得到恢復。 Mereka melakukannya dengan segenap hati 佢用你嘅專心嚟服侍。 tanpa memandang status pasien kaya atau miskin. 佢冇看佢嘅呢隻病人啊，佢嘅地位係有錢定係窮啊。 Nah, karena kejujuran mereka dan ketulusan mereka dalam bekerja, 因為到佢做一個出心，樣辦嚟服侍這個工作方面。 mereka tidak disenangi oleh dokter-dokter yang lain. 按到那個醫生唔喜歡佢，因為佢出心去做。 Akhirnya mereka difitnah dan mereka pun dipecat dari pekerjaan mereka. 過後來，佢哋人都降廢佢、破壞佢，使到本人嘅醫人開除hết。 Dari film ini saya mau katakan begini. 接受你嘅欺騙嘅樣講， Semua orang bisa memberikan yang terbaik. 每一隻人能夠愛搬出最好嘅。 Tetapi tidak semua orang mau memberi yang terbaik. 冇每一隻人愛搬出佢所要最好嘅愛計出來。 Mengapa demikian? 所以乜人用呢？ Sejak kejatuhan manusia dalam dosa, natur dosa itu ada dalam diri manusia itu. 因為到人家跌落罪惡當中啊，佢嘅人質所有嘅性格都有嘅人每隻人嘅性格當中。
Manusia cenderung berbuat dosa termasuk dalam hal mementingkan diri sendiri. 每隻人都按容易做了嘅罪惡嘅方法或設撇佢做嘅此事，為了佢本人。 Karena itu ketika ingin memberikan yang terbaik, 上帝搬出推出最好嘅時候， orang akan berpikir, 佢都會想 apa untungnya bagi saya? 對我要嘅好處冇啊，要穿冇啊，對我呢？ Apa yang saya dapatkan ketika saya memberi yang terbaik? 我得到乜嘅呢？要講我加出我最好嘅本件呢？ Jangankan memberi yang terbaik, 唔會講犯咗我加出半最好嘅。 memberi saja orang itu hitung-hitungan. 我一半哦，我都很大，人家講咪要打算先哦。 Nah, dalam Alkitab kita juga dapat melihat 這個嚟看，這個頭頭所讀嘅聖經，這個可以看到。 di dalam kisah kisah Yakub dan Esau, 這個嚟看了嘅雅各了嘅以掃， di mana ketika Yakub memberikan semangkuk kacang merah kepada Esau, dia sudah berpikir apa yang bisa saya dapatkan dari Esau. 這個嚟看啊，了嘅雅各啊，佢本佢熱幫了嘅鳳頭啦，佢都想係半雅各熱幫了嘅鳳頭啊，係長叫一得到乜嘅。 Dan juga kita tahu waktu murid-murid Yesus datang kepada Yesus menanyakan apa upah kami ketika kami mengikut Engkau Yesus. 嗰了，這個看主耶穌嘅學生一係佢滿嘅老師講老師啊，我已經歸天了，我得到要乜東西從嘢。 Nah, ini beberapa contoh dari Alkitab yang bisa kita lihat ketika orang ingin memberi yang terbaik, ketika orang ingin memberi, orang itu berpikir, 你都 sebenarnya untung saya apa ya? 你都要結到一個片基本這個看到，要講我加出好嘅本嘢，我得從嘢嘅得到係乜嘅？ Dalam nats yang kita baca tadi, 所到這個所讀了嘅經節講這個嘅人哋， dikisahkan ada seorang yang bernama Simon, 好嘅講到要一隻人按照西門， suatu hari mengundang Yesus makan di rumahnya. 要一日嘅請耶穌來食一個早餐。 Siapa Simon itu? 你西門係乜人呢？ Simon ini adalah seorang Farisi. 佢係一隻法利賽人。 Oh, kita tahu Bapak Ibu Saudara, 這個地的弟兄姊妹， kalau orang Farisi itu adalah seorang pemimpin rohani bagi bangsa Yahudi. 從呢隻法利賽人啊，從基比嘅時代見到呢隻屬靈嘅兩套架出嚟嘅猶太人嘅社會中， Mereka sangat mengerti dan taat akan Taurat Tuhan. 幾多人按服從呢個上帝嘅命令。 Bahkan orang Farisi itu menganggap diri mereka itu adalah sebagai orang beragama yang saleh. 因為了法利賽人認為到基本人啊，從呢個服從嘅宗教方面啊，佢按服從嘅人， Mereka terpandang. 幾多人係要一個體杯嘅人。 Jadi tidak heran kalau di sini kita lihat Simon bukanlah orang yang bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya. 這個可以看到呢隻西門啊，佢咩講單單要呢個切心啊，愛家出愛這個嘅主。 Itu terlihat dari sikap Simon ketika mengundang Yesus makan di rumahnya. 這個看到佢嘅態度啊，從佢請耶穌食早餐呢個不開始。 Mari coba kita lihat di ayat 44 sampai 46. 這個看了嘅44節，可以答可以講到。 Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, maaf ya, dari 44 ya. 從44節開始哦。 Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. 佢係咁講啊，佢都佢翻轉來，佢對呢隻婦人家，佢都對那個西門講，叫你看啊，呢隻婦人啊，挨落人卜嘅時候，佢無停用了嘅眼水嚟洗我嘅腳，但係挨腳架嗰度，佢用呢個眼水嚟出我嘅，用嘅頭拿毛嚟出我嘅腳，你啊，你冇用嚟沾我嚟讓接我。 ngài lên xin nhịp những cái buổi xíu kỳ mò thiền kỳ lời chìm ngã cái kiểu xí xếp liêu chết
nhì mò cao mắt ngã cái theo dùng là cái diều tan hay ngã đi kia cao mắt ngã cái kiểu dùng là cái hiong diều. Dari beberapa ayat ini terlihat jelas bagaimana Simon menyambut Yesus yaitu sebagai tamu waktu itu. Kita cái kinh chất chỉ có thu ai chỉ có tí tết nhung bên đi chắc Simon cái thái thu lên nhang chấp Yesus chính nhập cái bu. Simon tidak melayani Yesus seperti pada umumnya waktu itu orang-orang menyambut tamu. Simon mau dùng phù thông cái trong cái sĩ thân dùng bên lại chấp nhìn hạ cái phương pháp chính có ye. Dari hal ini bisa kita katakan bahwa Simon tidak sungguh-sungguh untuk melayani Yesus. So anh nhung chỉ có thể看到Simon實際來講，佢冇真堅切心來迎接耶穌進入嘅部。 Jika demikian, apa tujuan Simon mengundang Yesus? 如果係anh nhung嘅目的佢實際Simon嘅目的，請耶穌去嘅部下，叫佢做乜嘅？ Dalam pasal sebelumnya itu pasal 6 dikisahkan Yesus banyak melakukan mujizat-mujizat. 從盟約進入第7節嘅第6節中講到，關於到耶穌按到記行嘅神蹟。 Dan itu membuat Yesus menjadi masyhur, nama Yesus menjadi masyhur. 這就係咁嘅情況耶穌都按認為按出名 OK 哈。 Jadi Simon itu merasa bangga, senang ketika bisa duduk dengan orang-orang yang terpandang atau orang-orang yang termasyhur. 因為到西門嘅目的啦，佢知道佢而家了不起嗬，如果係能夠將坐熱下來嘅出名嘅人做昔日神招啊，即個講啊。 Karena dengan demikian dia akan semakin dipandang. 只必這錯咁樣嘅方法啊，人家會再尊重佢。 Tentu ini adalah salah satu motivasi yang salah. 即個看咁樣嘅目的都係錯嘅。 Sekalipun Simon mengundang Yesus untuk makan di rumahnya, sesungguhnya hati Simon itu jauh daripada Tuhan. 雖然西門請耶穌進入嘅部食午餐，實際嚟講嘅西門遠離了耶穌。 Simon hanya menjadikan Tuhan itu sebagai tamu, ya, bukan Tuhan, ya. 即個看下嗰個西門啊，佢單單認為耶穌成為佢做一個人客，唔係成為佢本人嘅主。 Nah kemudian dikisahkan juga di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. 嗰了後嚟要提到講到嗰隻上司啊，要一隻做一個婦人啊，做一個太歲嘅人。 Nah ketika didengar bahwa Yesus hadir di rumah Simon, dengan berani ia datang untuk menemui Yesus. 佢聽到耶穌要進入嗰個西門嘅部，佢要一個勇敢嘅心來引導耶穌基督。 Tentu ini ada satu keberanian yang betul-betul dia harus terobos, yaitu untuk bagaimana dia tidak akan menghiraukan apa yang akan dikatakan orang nantinya. 佢一個要一個挑戰難呢，點那個機會，佢也冇煩惱人家愛講佢乜嘅，佢要一個目的愛引導耶穌。 Bisa saja dia akan diusir, bisa saja mungkin dia akan diarak-arak oleh orang yang tidak suka sama dia. 可能佢會俾人家趕出去，嗰度可能佢會俾人家丟出去，人家唔喜歡佢嘅。 Di dalam Alkitab jelas sekali dikatakan dia tidak hanya datang menemui Yesus. 這個聖經很清楚講，這個人佢咩單單來引耶穌。 Dalam ayat 37 sampai 38 memberitahu kita apa yang perempuan ini lakukan kepada Yesus. 這個看那個36節到那個37節，講這個人哋呢隻婦人家佢做乜嘅為了耶穌。 Coba kita lihat sebentar ya. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. 後嚟嘅37節嚟講，這個點吹嘅上司要一個婦人啊，一個做一個吹嘅婦人啊，佢聽見耶穌要那個食那個酒傳從那個法利賽人嘅木下，佢帶到要那個香油，嗰了佢講佢進入啊，佢都嚟熱頭褲，佢才做耶穌嘅腳嘅俾用嘅頭拿麼用笨來寫耶穌基督嚟浸嘅腳用那個香油。 Kita melihat perempuan ini datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur.
这个来看到了妇人啊，来到耶稣嘅面前啊，破碎了佢自家嘅心。 Dikatakan dia sambil menangis. 可以講到佢日頭哭， Dia menyadari dia orang berdosa. 佢見上佢係一隻罪人， Dia menyadari dia tidak layak. 佢不配得來到耶穌嘅面前。 Dan di sini ada hal yang sangat menarik yang kita perlu lihat. 可以有一個注意嘅件事情，這個注意。 Dia juga melayani Yesus. 佢也用嚟服侍耶穌基督。 Nah, ketika melihat hal ini, Simon itu menjadi tidak senang dan mulai berkata dalam hatinya. 從呢個西門看到呢隻婦人咁樣做嘅時候，佢都唔歡喜，佢嘅心度都咁樣講。 Dikatakan dalam ayat 39, ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. 從呢個39節咁樣講到，從呢隻法利賽人耶穌進入嘅會嘢，佢嘅心度都咁樣講。如果佢係先知，熱天佢知得呢隻婦人係樣笨嘅婦人呢？熱天佢咧知得，呢邊度嘅係呢隻做太歲嘅婦人。 Dalam hal ini kita sudah mulai bisa melihat Simon itu seperti apa. 從呢個見證之下看到呢個西門嘅態度，實見係樣笨樣嘅人。 Keangkuhan, kesombongan Simon itu terlihat. 可以答之下看到佢嘅驕傲嘅態度看出。 Yang pertama dia meragukan Yesus. 第一佢否認耶穌， Dia tidak menganggap Yesus itu sebagai Tuhan yang tahu segalanya. 佢冇認為耶穌係無所不知嘅。 Bahkan ketika dia bilang, dia berpikir, berkata dalam hatinya saja, Tuhan Yesus tahu saat itu. 佢咁樣想嘅時候，耶穌已經知道佢心意有上到嘅乜嘅。 Di sini jelas bahwa sungguh Simon tidak mengakui kalau Yesus itu adalah Tuhan. 可以答按清楚講這個嘅人啲西門冇承認耶穌係上帝。 Ini kesombongan atau keangkuhan Simon yang pertama. 呢都係第一嘅西門嘅驕傲嘅心意。 Keangkuhan Simon juga terlihat ketika ia memandang rendah perempuan berdosa dan menghakiminya. 過了佢一評論呢隻要吹嘅婦人家，過了佢責批佢。 Dia merasa dia tidak berdosa. Oh, perempuan ini lebih berdosa dari dia. 佢認為到呢隻西門，佢係唔會要吹嘅人，呢隻婦人做太吹嘅人。 Dia merasa dia lebih baik daripada perempuan berdosa 佢 ini. 認為到佢本人如果好比呢隻婦人， Dia memandang rendah perempuan berdosa ini. 看強呢隻吹嘅婦人。 Nah, itu sebabnya Yesus menggunakan perumpamaan dalam ayat 41 sampai 42. 嗱，接觸咁樣嘅情況啦，耶穌用一個比喻接觸那個40節。 Untuk menegur kesombongan Simon yang merasa diri benar dan baik. 耶穌喺提醒那個西門嘅驕傲，佢認為佢自家最好嘅。 Yesus katakan, Simon, 耶穌對佢講：西門啊， ada yang hendak kukatakan kepadamu. 我要一件嘅事情愛跟你講。 Lalu sahut Simon, katakan guru. 呢個西門講啊，老師啊，講啊。 Lalu Yesus memberikan sebuah perumpamaan tentang orang yang memberikan pinjaman atau pemberi hutang, pelepas utang. 真係耶穌對佢講，要人家欠債到一隻財主。 Yang seorang utangnya itu 500 dinar. 而講啊，要一隻都50嘅銅錢。 Yang satunya itu 50 dinar. 過了天嘢都50嘅銅錢。 Nah, kedua-duanya itu tuh gak sanggup bayar. 佢講佢兩隻嘢都冇本事還嘅債呢。 Akhirnya pelepas utang itu menghapus semua utang-utangnya. 過了呢隻財主認為佢消滅係意思講冇欠佢嘅一樣。 Dari perumpamaan ini jelas sekali Yesus sedang menegur Simon. 接觸呢個比喻，耶穌已經提醒呢個西門。 Istilahnya itu sekarang seperti ditemplak gitu ya. 今日時睇講按槍半佢打到800碼一樣啊。 Jelas sekali di sini yang umpamakan seperti orang yang berhutang 500 dinar ini tentu ini berbicara perempuan yang berdosa itu. 因為都講到呢個欠500銅錢呢，都呢隻
要吹嘅夫人一樣。 Lalu yang lainnya itu yang 50 itu tentu ini mengarah kepada Simon. 而講到了嘅欠50嘅銅錢咧，都講我更偉大了嘅西門。 Nah, dari perumpamaan ini apa yang Yesus mau katakan? 加上了嘅比喻啊，了嘅耶穌愛講乜嘅？ Apa yang Yesus mau sampaikan kepada Simon dan juga kepada setiap kita lewat perumpamaan ini? 加上了嘅比喻啊，耶穌愛從了嘅西門甲七家等人見那個時代啊，耶穌愛講七家湯。 Yang pertama Yesus mau kasih tahu bahwa semua manusia itu berdosa. 第一個耶穌愛提醒每一隻人都見犯罪嘅。 Manusia berdosa di sini diumpamakan dengan orang yang berhutang tadi. 你只犯罪嘅人啊，呢是講到啊，按像有人家欠債像頭頭講嘅， Mau hutangnya banyak, hutangnya sedikit, 我嘅嘅欠嘅多甲少， tetap berhutang. 都係欠債。 Simon yang tadi merasa kalau dia tidak berdosa, lalu perempuan ini dikatakan dia sangat banyak dosanya, tetap aja manusia berdosa. 西門佢知道啊，佢唔會啊，佢如果何必你隻夫人，應該佢就係罪人， Jadi semua manusia berdosa. 每一隻人都犯罪。 Yang kedua yang Yesus mau sampaikan lewat perumpamaan ini. 加上那個比喻，天意嘅耶穌會向世界的人講嘅。 Manusia itu tidak dapat menolong dirinya sendiri supaya terlepas dari tuntutan dosanya. 人唔能夠幫自己世界脫離那個罪惡嘅捆綁。 Di sini dikatakan bahwa baik yang berhutang banyak maupun yang berhutang sedikit, kedua-duanya nggak sanggup melunasi. 好你答講到啊，雖欠多甲欠少嘅，佢兩杯都冇本事還那個債。 Dan bukankah memang sesungguhnya setiap kita manusia juga tidak mungkin kita bisa melepaskan diri kita dari belenggu dosa. 係咩啊？世界每一隻人都一樣啊，世界唔曉釋放了世界那個罪惡捆綁嘅世界的人呢？ Kalau di sini dikatakan hanya bisa melepas utang itu yang membebaskan utangnya, maka begitu juga dengan kita, hanya Yesus yang sanggup menghapus semua dosa kita. 好你答講到啊，人家等向儲錢嘅欠債，同樣單單愛儲錢自家嘅犯罪，單單耶穌當能夠赦免自家嘅罪。 Jika Simon tadi mengundang Yesus agar ia semakin terkenal dan terpandang, namun tidaklah demikian dengan perempuan berdosa ini. 頭多西門請耶穌進入嘅牧師都佢世界出名，翻轉來呢隻夫人佢咩安樣嘅態度？ Apa yang dapat kita pelajari dari perempuan berdosa ini, Bapak Ibu 世界 Saudara? 能夠學識乜嘅功課，從呢隻夫人嘅態度方面， Ada dua hal. 有兩件事情。 Yang pertama kita melihat di ayat 37. 即個看呢個第37節。 Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. 好記得37節，咁樣講到啊，佢講出嘅神師要熱隻犯罪嘅婦人啊，佢聽見耶穌要在那個法利賽嘅尼布卡斯那個招春，佢帶到那個一個香油來。 Garis bawahi kata datanglah. 好你答講到啊，佢來。 Yang pertama yang bisa kita pelajari dari perempuan berdosa ini yaitu memberi diri. 即個嘅功課，即個學習從呢隻婦人嘅身上都講到啊，即個本人要獻出來。 Memberi diri artinya dengan hati yang hancur datang kepada Tuhan. 佢嘅獻出嚟意思啊，加出嚟嘅破碎嘅心來到上帝嘅面 Seperti 前。 perempuan ini dikatakan menangis ketika dia datang kepada Yesus. 像呢隻婦人一樣，佢來到耶穌嘅面前，佢為了基督，人家講乜嘢流淚了啊，叫。 Tentu menangis ini karena ada alasannya, Bapak Ibu Saudara. 佢流淚嘅時候，要一個年紀佢流淚。 Dia menyadari kalau dia itu seorang yang berdosa dan butuh pengampunan. 佢見上佢本人一隻罪人，佢需要一個無罪來赦免佢。 Dia tahu betapa berdosanya dia selama ini dengan apa yang telah dia lakukan. 連叫嚟佢所做嘅都係犯罪嘅方法，佢見上佢本人。 Oleh sebab itu dia sadar dan dia datang kepada Yesus. 佢要一個見上佢來到耶穌嘅面前。 Ini yang diartikan dengan memberi diri.
你都表現到這個翻譯進嚟講啊，這個獻上自己 Bagaimana dengan setiap kita Bapak Ibu Saudara? 你各位人何呢？弟兄姊妹， Apakah kita juga menyadari kalau kita ini orang berdosa? 你見上我呢？這個等人就係罪人。 Apakah kita menyadari kalau kita itu membutuhkan pengampunan dari Yesus? 這唔係這個見上啊，這個需要耶穌嘅生命。 Sudahkah kita mengundang Yesus itu masuk dalam hati kita dan menjadikan dia Tuhan dalam hidup kita? 這個已經唱了耶穌進入這個心中，我認為佢係這個嘅救主。 Jika sudah, pertanyaan selanjutnya adalah apakah kehadiran Tuhan dalam hidup kita telah mengubah seluruh hidup kita? 如果你按回答係接下去啊，係咩啊？耶穌已經進入我嘅心上啊，我嘅態度有乜嘅改變冇呢？ Atau sebaliknya kita seperti Simon 係咩？這個很像那個西門一樣， yang mengundang Yesus tetapi tidak pernah mengalami Yesus secara pribadi. 佢唱耶穌進入嘅嘅步，但係佢冇經歷過一個耶穌做一下。 Tuhan mau kita memberi diri kita. 上帝喜歡這個獻出來， Mempersembahkan hidup kita. 獻這個嘅生命。 Ketika kita sudah mempersembahkan hidup kita, memberi diri kita, 這個已經獻出來，這個嘅生命， bukan kita lagi yang menjadi Tuhan dalam hidup kita. 這唔係這個認為這個做一個主人呢。 Tetapi Tuhanlah yang menjadi Tuhan di 這 dalam hidup. 翻轉來，這個嘅主認為做這個嘅主人。 Ini yang pertama yang dapat kita pelajari dari seorang perempuan berdosa. 你嘅體質啊，這個能夠學習從你就你嘅催，你就婦人嘅催 Yaitu kita mau memberi diri. 這個愛獻出這個自己。 Pelajaran kedua yang dapat kita pelajari dari perempuan berdosa ini yaitu memberi apa yang dimilikinya. 第二，這個學習從你嘅婦人嘅態度當中，所有這個愛獻出來。 Tadi sudah kita baca dia datang, dia menangis, kemudian dia membawa buli-buli yang berisi ya minyak wangi. 頭多時間已經讀了，佢叫帶那個香油來到主耶穌嘅面前。 Di mana dia mempersembahkan sesuatu yang berharga kepada Yesus. 佢獻上一個有一個好價值嘅本耶穌。 Dia membawa sesuatu yang untuk melayani Yesus. 佢帶來有一個物件來服侍耶穌。 Apa yang mendasari perempuan berdosa ini? 佢嘅背景一個推動你隻婦人家安尼行呢？ Apa yang mendasari sehingga dia berbuat seperti itu? 佢乜嘅來推動到佢能夠做出安尼呢？ Tentu karena dia sudah mengalami pengampunan dari Tuhan. 應該嚟講，已經佢受感到咧上帝嘅憐憫。 Perempuan ini merasakan menyadari bahwa betapa besarnya anugerah yang ia terima. 佢等切你婦人感覺到我已經受到接到安泰嘅恩典。 Begitu berdosanya tapi Tuhan ampuni dia. 佢知道佢就錯安泰罪嘅人，上帝也是用本來赦免佢。 Dan inilah yang mendorong dia untuk dia memberikan yang terbaik. 你都係一個安泰嘅推動，佢使到佢能夠獻出最好嘅。 Yaitu dirinya dan apa yang ia miliki. 也佢本人嗰度佢所佢以為。 Tentu ini satu pengorbanan yang besar ya untuk bagi seorang perempuan. 你都係一個安泰嘅戲價出來， Ya, 每一隻人。 mengorbankan minyak wangi untuk meminyaki kaki Yesus. 佢用那個香油來膏抹耶穌嘅腳。 Kalau kita melihat sikap dari perempuan berdosa ini, 這個嚟看到你隻有罪嘅婦人， kita coba melihat diri kita. 這個看這個本人， Apa yang sudah kita berikan kepada Tuhan 這個已經獻出買好嘅本主。 sebagai respon kita sebagai orang-orang yang sudah menerima pengampunan dari Tuhan. 這個做一個接了上帝嘅恩典，這個嘅反應對主樣辦現。 Apa yang sudah kita persembahkan kepada Tuhan sebagai tanda syukur kita. 這個獻買嚟本主呢，表示這個做一個憑據，這個嘅感恩。
Apakah kita seperti Simon ya dalam cerita tadi? 係咩啊？這個將來嘅士門頭多這個土誒， Yang mengundang Yesus hanya sebagai tamu dan bukan Tuhan. 佢將耶穌進入嘅部，單單做一個人客，唔係認為佢主。 Jika kita mengundang Tuhan hadir dalam hidup kita agar kita mendapatkan berkat secara materi, 如果佢這個將主人進入這個嘅部，佢這個嘅目的係達到一個目的， maka kita itu seperti Simon-Simon masa kini. 這個按照一個士門將見嘅時代一樣。 Atau kita seperti perempuan berdosa ini. 係咩？這個將你就犯罪嘅婦人。 Yang menyadari bahwa kita adalah orang-orang berdosa yang sudah diampuni. 這個要一個見象，這個係犯罪嘅人做一件三面。 Dan sebagai responnya kita mau memberi yang terbaik. 這個係回答做一個反應，這個係獻出最好嘅。 Tentu yang pertama kita mau memberi diri sepenuhnya. 這個係獻出這個自己最好嘅。 Dan biarkan Tuhan yang menjadi Tuhan dalam hidup kita. 做成為這個嘅主人在這個嘅中間。 Yang kedua kita mau memberi apa yang kita miliki. 第二，這個所有嘅這個獻出來， Kita persembahkan bagi kemuliaan 這 Tuhan. 個來獻出來歸榮耀嘅上帝嘅名。 Bapak Ibu Saudara berbicara memberi yang terbaik. 現在弟兄姊妹，這個係獻最好嘅東西。 Mungkin selama ini kita berjemaat ya, kita dipercayakan pelayanan. 可能你人叫這個做一個非要教會安排這個侍奉嘅工作。 Mungkin di dalam pekerjaan kita juga dipercayakan satu jabatan yang saat ini kita dapat peroleh. 可能在這個嘅公司方面，這個得到一個好嘅地位，本這個要一個責任嚟料理。 Tapi pertanyaannya apakah kita sudah memberikan yang terbaik dalam semua hal itu? 一個問題係咩呢？而家係獻出最好、做出最好嘅嚟本人呢？ Mungkin Bapak Ibu Saudara melakukan pelayanan yang tidak dilihat orang, 可能這個侍奉冇人家看得到， mungkin tidak dipandang orang, 可能人家冇看中， mungkin tidak dihargai, 可能這個冇要獎這個， tidak dipuji. 這個冇人本人家嚟稱讚。 Tapi percayalah, 但係你相信啊， apa yang Bapak Ibu Saudara berikan 你所獻出嚟， dengan hati yang tulus, 這出了嘅本心出心獻出來， dengan menyadari karena kita sudah terlebih dahulu dilayani, 你這個見象做一件服侍了這個， itu adalah persembahan yang terbaik. 你係最好嘅奉獻，這個獻出來嘅。 Begitu juga dalam keluarga, 同樣這個家庭當中， di dalam pekerjaan kita, 在這個嘅事業當中， apapun yang kita lakukan, 這個做乜嘅凡事， mari lakukan dengan memberi yang terbaik. 這個嚟做出來獻出來最好嘅， Bukan untuk dilihat orang, 唔係本人家看見，唔 bukan untuk dipuji orang, 係本人家嚟稱讚， bukan untuk mendapat imbalan, 唔係講這個得到一個好嘅益處， tapi karena rasa syukur kita terima kasih Tuhan. 但係表示我係感謝謝恩對我嘅上帝， Terima kasih karena saya sudah diampuni Tuhan. 感謝主因為了你赦免了我， Terima kasih karena Tuhan sudah mengampuni dan menyelamatkan saya. 多謝你主，因為你已經赦免，已經救贖了我。 Seharusnya inilah yang mendorong kita untuk memberi yang terbaik. 這做安尼嘅態度啊，嚟推動這個嚟獻出嚟。 Saya akan menutup khotbah pagi hari ini dengan satu statement. 我要結束我嘅講座見就善用一個計劃。 Memberi yang terbaik bukan supaya kita mendapat yang terbaik. 這個要獻出本最好，唔係講一個目的，這個達到希望達到最好嘅。 Tetapi memberi yang terbaik karena kita sudah mendapat yang terbaik. 這個要獻出最好，因為到這個已經達到嚟見修過、經歷過嚟最好嘅。 Mari saya mau sama-sama kita satu kali sama-sama untuk mengatakan hal ini. 我再次กับ弟兄姊妹再一次睇齊嘅嚟念。 Memberi yang terbaik bukan supaya kita mendapat yang terbaik. 我要獻出最好，唔係講我嘅目的，我要一個目的，要達到最好嘅。 Tetapi memberi yang terbaik karena kita sudah mendapat yang 我 terbaik. 要獻出最好，因為我達到最好嘅咧。 Yaitu pengampunan dari itu. 也都係主嘅憐憫本質啊！ Mari kita berdoa. 這個嚟禱告。
即個低下頭嚟禱告。慈悲嘅天父上帝在此，我哋人滿心感謝讚美主嘅恩典，因為我哋人見就算聽到一個信息，我哋人愛本獻出來最好，因為主已經先做了最好嘅本我哋人，都係救贖了我哋人嘅生命，赦免了我哋人嘅罪，過了我哋人成為一個義門見本日，求主你一個翻譯可能推動我哋人。再有一個熱心嘅來服侍奉我哋人呢，主也是你祝福一個人們從其他呢個人嘅家中要切片嘅求助意思，如果要軟弱嘅求助你本嘅力量，使到佢哋人剛強起來，讓我哋仰望我哋呢主也是基督切片。今下嘅時代，我哋人按你嘅情況求助你，堅固我哋每位。一祝福張傳道嘅信息，求助你祝福嘅侍奉家庭，嘅大量嘅地方求助你，幫賜本嘅力量。阿門。聽我哋呢禱告，多謝奉耶穌基督嘅聖名，阿門。 Amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. 感謝太世界主耶穌祝福。 Selanjutnya kita akan mendengarkan warta gereja. 接落嚟時間當然就係聽教會嘅消息嗬，本人把佢報告一下嗬。第一就係雅各達基督徒會堂聚會2022年第20日曲嘅婚前輔導班。 第3課章義3月22號就係星期二今日嗬，入到到7點可以上課。今個主題呢就係那嗬，睇下字新的基督教福音。這個講師傅嘅講者呢就顧發奇牧師及馬波比牧師，嗬，婚前輔導班將透過 Zoom 就係用視頻會議進行。第二，印尼法會嘅印尼呢第一期嘅嗬，我嘅基督門徒第7課嘅信徒培訓班將於3月24號拜四晚7時上課。主題呢，我哋教會就係我哋家庭，及了解雅各達基督徒會堂嘅歷史。一講人呢就係phạm坤志子雄，將參加信徒培訓班的學員做好準備並準時參加。接落去，將在以下田子傳單中看過透過雅各達基督徒會堂聚會上充分準備的時表，請會友們自備心並準時參加。Shalom semuanya, Divisi Digital Ministry dari Gereja Kristen Jakarta membuka lowongan pekerjaan untuk posisi videographer. Tanggung jawabnya adalah seperti berikut ini. Yang pasti, melakukan produksi video untuk pelayanan gereja, termasuk di dalamnya ada video kebaktian, kegiatan pelayanan, pembinaan yang semuanya akan dilakukan secara online. Kita di sini juga akan bekerja sama di dalam tim digital ministry bersama dengan hamba Tuhan dan juga para pengurus gereja. Kualifikasinya adalah seperti berikut. Jadi, bagi rekan-rekan, khususnya anak muda yang mempunyai kualifikasi seperti di atas, mari bergabung bersama dengan kami dengan mengirimkan CV ke alamat yang sudah tertera ya. Kami tunggu. Demikian warta gereja kita. 將是報告到你為止。 Selanjutnya kita semua diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. 接落嚟時間當然全部要按開機會嗬，能夠把最後上帝接來時間能夠交出嚟貢獻。 Persembahan bisa kita serahkan melalui transfer ataupun dikirim ke
alamat gereja. 呀，相信就為自己熟悉啦嗬，聚會啦นะ奉獻啦，你可以透過教堂、教會發展能夠吹遠行轉裝。 Kita nyanyikan pujian, jadikan aku saluran berkat. 呀，326首是該唱嘅啦，將我是恩福。 Kita rindu melalui pujian ini juga menjadi doa kita semua. 這個劇目呢，經過了小事呢，就成為這個個人嘅禱告。 Kita boleh menjadi saluran berkat untuk orang lain, bisa menjadi berkat 這個能 bagi 夠呢，帶來 pekerjaan Tuhan. 呢，帶來呢個福音咪都恩福咪東西呢，來祝福別人，小別人就有呢個恩福。 Di dalam dunia yang penuh liku, banyak yang keluh kesah. Bawa tanya ke tempat gelap itu, yang susah dihiburkan. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar kasih Kristus. Dengan doaku dan jadikanku saluran berkat bagi umatnya. Beritakan terang kasih-Nya. Beritakan tentang kasih Tuhanmu, tentang pengampunannya. Bawalah mereka kepadanya dengan saksi hidupnya. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar kasih Kristus. Dengan doaku dan jadikanku saluran berkat bagi umatnya. Kita menyerahkan persembahan dengan doa yang dipimpin oleh Ibu Christine. 接下來就請Ibu Christine帶領基督聖界奉獻禱告。 Segala hormat kemuliaan bagimu ya Allahku. 出嚟宗教主齊次歸本意， Kami bersyukur untuk kasih anugerahmu sampai hari ini. 我都相當齊次地感謝主呢個恩典帶領我都認啦，能夠塔到見本意。 Tuhan perkenankan kami untuk beribadah pada hari ini. 別別主呢願意我都認見本意，能夠崇拜的見拜意。 Dan Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk kami bersyukur kepadamu. 主呢齊次本講我都認按何機會嚟到呢個面前嚟感恩向你。 Melalui persembahan yang boleh kami berikan kepadamu ya Tuhan. 別別主見到聖我都呢個把出拿出呢個奉獻嚟貢獻吹呢個小眾。 Karena Engkau sudah memberkati kami dalam kehidupan kami, baik melalui usaha, pelayanan, dan pekerjaan kami. 因為主啊，你相當按何對我都認已經祝福了，我都認每一輩呢無論經過我都認出嚟事業，我都認工作，我都認學業等等。 Sehingga itu semua mendatangkan berkat yang daripadamu ya 主 Allahku. 啊，個全部一切，就係一切嘅福氣恩福從你而來。 Dan Tuhan hendaknya Engkau menerima persembahan kami pada hari ini. 主啊，我就相當盼望你願意接受我都認基督聖嘅奉獻。 Dan Tuhan kuduskan, sucikan persembahan ini sehingga berkenan di hadapan-Mu. 也主啊，你第次呢結強呢一切嘅金錢嘅所貢獻呢，使到能夠得到呢個喜悅。
Dan persembahan ini bermanfaat bagi pelayanan dan pekerjaan Tuhan. 也甚至呢個奉獻啊，就咱叫帶來有公義有益處，特別在呢個工廠上的侍奉。 Dimanapun berada dan secara khusus di tempat GKJ Tangerang ini. 也雖然出入會啲就我特別嗌到呢度禱告出嚟，出呢個當間嘅會堂。 Dan inilah persembahan kami ya Tuhan, kiranya Engkau senantiasa menerima dengan sukacita. 主啊，你將嗌到呢個奉獻盼望主啊，呢種喜樂嘅心來迎接。 Dan Tuhan ampuni kami apabila di dalam kami memberikan persembahan kepadamu ada sesuatu hal yang tidak berkenan di 主啊， hadapan-Mu. 你在前人有數嗌到呢係講，將嗌到呢奉獻當中啦，有啲啦，就係唔能夠接納一個心計。 Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. 也感謝主啊，嗌到呢萬人每日奉靠耶穌名已經禱告㗎。 Haleluya, 哈利 amin. 路亞，阿門。 Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. 將住埋執起架起來， Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan pujian doksologi. 時間結束建造線嘅崇拜，時間唱三節頌。 Kemudian doa berkat oleh Bapak Pendeta Fauzi. 也這邊拿出嚟祝福祝禱出嚟，請古法希牧師。 Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah, kembalilah ke dunia kita masing-masing, berikanlah yang terbaik kepada Tuhan melalui karya, pekerjaan, pengabdian dan hidup kita, dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya, Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, dan memberi engkau damai sejahtera-Nya dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Duduk kembali, ibadah selesai, saat teduh. Tuhan Yesus memberkati, sampai bertemu minggu depan.